ስማ ብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ብጸጉኡ ሓልዩ ክሳብዛ ሰዓት እዚያ ብበረኸቱ ናብ ዘሰንየና እናመስገና ብሓቂ ነዚ ሕጂ ንገብሮ ትምህርትና ይኹን ነቲ ንቕጽሎ ዘለና ኣሰንትኖና ኣብ ቴዎሎጂ ኦፍ ዳባዲ ብሓቂ ብመንፈሱ ክመርሓና ናው እናተወፈና ሎማዓንቲ ኣዳሊናዮ ዘለና ትምህርትና ከምቲ ብዝሓለፈ ዝሓበርናዮ ብዛዕባ መከላኸሊ ጽንሲ እዩ። መከላኸሊ ጽንሲ ምጥቃም ግቡድ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ ብዙሕ እዋን ተላዒሉ ምኽንያት መካትዕ እውን ዝኸውን እዩ። ቤተክርስትያን መከላኸሊ ጽንሲ ኣይፍቀድን እዩ ክትብሎ ኮላ ስለምንታይ ዘይፍቀደሉ ምኽንያት ግን ኣጸቢቕና ክንርድኦን ክንፈልጦን ይግባአና። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ትምህርቶም ክልተ መከላኸሊ ጽንሲ ማለት ሞራላውን ዘይሞራላውን ኣሎ ይብሉ። እቲ ዘይሞራላዊ ዝበሃል ሰብ ሰርሖ ኮይኑ ኮነ ኢልካ መታን ከይትወልድ ብቐጥታውን ዘይቀጥታውን መንገዲ ነቲ ዘፍሪ ክፋል ናይ ሰብ ምዕጻው ወይ ምምካን እንክኸውን፣ እቲ ካልኣይ ድማ ሞራላዊ ኮይኑ ኣብቲ ጓል ኣንስተይቲ ዘይትፈርየሉ ግዜ ምርኻብ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓደ ሰብ ሰርሖ እንክኸውን እንከሎ ኮነ ኢልካ ነቲ ናይ ፈራይ ኣካል ናይ ወዲ ሰብ ምዕጻውን ወይ ምምካንን እንክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ዘይትፈርየሉ እዋን ዝሃባ ተጠቂምካ ዝፍጸም ምክልኻል፣ እዚ ድማ ሞራላዊ ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ክልቲኡ ፍልሊ ናይ ሞራላዊ ኩነት ኣሎ። ኣምላኽ ክፈጥሮ እንከሎ ኩሉ ጽቡቕ ፈጠሮ ይብለና። ስለዚ እቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ወላ ብኡ ተጠቂምና ክንገብር ከለና ኣዝዩ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ከም ሞራላዊ ኩነት ክንወስዶ ንኽእል ማለት እዩ። ከመይ ኣምላኽ ነቲ ፍጥረት ከምኡ ክገብሮ እንከሎ መደብን ዕላማን ስለ ዘለዎ፣ ስለዚ ንዕኡ ተኸቲልካ ምንባር ናይ ጸጋ እንክኸውን ንዕኡ ክትቅይሮም ምፍታን ግን ኣንጻር ኣምላኽ ምስራሕ እዩ። ኣብዚ ሓለፍቲ መጀመርያ ክንጅምሮ ከለና ትምህርትና እውን ገሊጽና ነርና። ሰብ ናጽነት ኣለዎ። ብናጽነቱ ጽቡቕን ክፉን ክመርጽ ይኽእል እዩ። ብናጽነቱ ግን ነቲ ኣምላኽ ዝገበሮ ክቕይሮ ክውስነሉ ግን ኣይክእልን ይልና። ስለዚ ነቲ ኣምላኽ ዝገበሮ ክትቅይሮ ምፍታን ኣንጻር ኣምላኽ ምስራሕ ማለት እዩ። እቲ ጸገም ይብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ቅልስ ኣብ መንጎና ሓይሊ ፍጥረት ክትመልኮ ምድላይን ነፍሰ ምግታእን ይብሉ። ምክንያቱ ሰብ ኣብ ክንዲ ገዛእ ርእሱ ክገትእ ዝደሊ ካብቲ ልዕሊ ፍጥረት እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እንኮላይ ነቲ ኣምላኽ ዝገበሮ ህይወት ናይ ምምሕልላፍ ኩነት ክቆጻጸሮ መሪጹ። ሰብ ግና ኣብቲ ባርያ ናይ ሰብነቱ ዝገብሮ መልኪ የብሉን። ስለዚ ኣብ ክንዲ ሰብ ገዛእ ርእሱ ዝገትእ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝመላለስ ብመንፈስ ኣብ ክንዲ ክነብር ዝፍትን ልዕሊ ፍጥረት ካብ ዝብል ርድኢትና ኣተሓሳስባ ነቒሉ ነቲ ኩሉ ናይ ፍጥረት ናይ ኣምላኽ ክቆጻጸሮ ስለ ዝደለየን ስለ ዝመረጸን እዩ። ብኡ መሰረት ድማ ነቲ ናይ ምውላድን ናይ ምፍራይን ዝብል ኩነት ናይ ሰብ ክቆጻጸሮ ይደሊ ማለት እዩ። ግና እዚ ከይተረድኦ ንሰብ ባርያ ናይ ሰብነቱ ባርያ ናይ ስምዒታቱ ከም ዝኸውን ይገብሮ ኣሎ። እቲ ዝዓበየ ጸገም ምናልባሽ ብዙሕ እዋን ዝጥቀስ ቁጠባዊ ምረት ናይ ዓለም ተስፋ ቁርጸት ወዘተ ዘይኮነ ሰብ ንኣምላኽ ካብ ልቡ ምውፅኡን ንሱ ብባህሪኡ ፍቕሪ ምዃኑን ልዕልቲ ዘፍርሖምን ዘጠራጥሮምን ከም ዝኾነ ዘይምፍላጥን እዩ። ምክንያቱ ሰባት ዘምጽዎም ምክንያት ከም ሰባት ነምጾ ብዙሕ እዋን ንስ እዩ እሞ ብዘይ ልእክዕ እንተወሊድና እዚ ቁጠባዊ ጸገም ዘሎ ከመይ ገይሩ ክሕግዘና እዩ፣ እዚ ሕማቕ ኩነታት ናይ ዓለም ዘሎ ከመይ ገይሩ እዚ ተስፋ ቁርጸት እንዲዩ ኣብ ከምኡ ዘውደቐና ዝብል ዘሎ ምክንያት ይመጽእ እዩ። እቲ መሰረታዊ ግን ይብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሰብ ንኣምላኽ ካብ ልቡ ምውፅኡን ንሱ ብባህሪኡ ፍቕሪ ምዃኑን ልዕልቲ ዘፍርሖምን ዘጠራጥሮምን ምዃኑ ዘይምእማን ጥራዩ። ምክንያቱ እዚ ዘሎ ህሉ ኩነታት ጸገማት ናይ ሰባት ካብ ጥንቲ ካብቲ ኣዳምን ሔዋን ሓጢኣት ዝፈጽሙሉ ጀሚሩ ሰብ ካብ ጸገምን ካብ ምረት ናይ ዓለምን ነፃ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ። ኣብቲ እምነት ዝዓበየሉ ኩነት ግና ነቲ ኩነት እቲ ናይ ምስጋርን ሓይሊ ይረክብ ማለት እዩ። ሰብኣይን ሰበይትን ብሓድነቶም ሓደ ኣካል ክኾኑ ጥራይ ዘይኮነ
أبتسرح أملاخ بمستاف ولود بمفراي نتي ملكع أملاخ أبدأ كسب كم زقصن مقبارون تسوي عميهم سلازي حدا أكل كهون ترى يكونون نتي أملاخ بقوم جيرو كم حلالفه وي كسر حظ اللي هو ولود ناي مفراي ملكعو ناي متحللاف حلافنتون وسيدهم يوم نتي أبز حلف زبلنا قانقوا ناي سبنت بحدنتهم بتي ملكعي ناي حقنا كفرد اللوا أتي بسبنتهم زفصموا تكبارسي بملكع ناي حقنيا زخونه تكبار كوسان كخيل اللوا كلكع كخيل اللوا مغنياتو حقنيا قانقوا سبنت الله زي حقنيا قانقوا سبنت ون سلازلو أتي حقنت نبلو دما صوتا وركب كلت علامات زلوا نساتهم دما حادنتن بفقرن ناتو وصي دما فريامنت ايوم ስለዚህ ተቀዳማይ حادنت بفقر እዩ እቲ خلاي دما كم وصيت ناتو فر مفراي እዩ ኣብ ግዜ ርክብ حساب ናይ فريامنت انت زيله فقرون يلن እቲ ጾታው حادنت دما ተግባር ናይ فقر ምዃኑ የቋርጽ ማለት እዩ بمسرته فقر فراي እዩ فر أملاخ سلزفقرنا نعنا فتيرنا اتفقري نعيت عمل نزبل سمعت سلزي بلو سلازي حقنيا فقري ببهريو فرايو حقنيا فقري نعو نجزاء رسو اي عصوني انتي دا نجزاء رسو نخالوت يزوفي سباين سبيتن حقنيا حادنت حقنيا فقري انت دا اللهم كوينو اب جزاء رسوم عصوات كونو نجزاء سمعتاتهم نجزاء فتوسقومن كروي تراي حسبون يوم تايدا نتفقرهم كم حلالفو نتفقرهم نابكالوت كزرغحو طرايوم زدليو مخنياتو فقر بجزاء رسو نابكالي تمحلالفن فراين سلازخونه فرز زي ولو فقري حقنيا فقر كهون ايكلنيو بجزاء رسو مخان زبحال فقري يلن مصامتي مكلاخل صنسي بمتقامم نتي مدب املاح يبالاشو طراي زيكونه امنا حدحدومون كم سبات حدا اكل مخان اقاريصم مغابرتي مروي ناي سمعيتاتهم يم زخون زلو منياتو بمسرتو مكلاخل صنسي كتقامون كلو اتي مولاد مفراي زبال حساب كبامروم اوصيوم يم زفصمو زلو سلازي نتي مدو املاح يبلاشو لو نتي متحلالف ناي فقري زخونه كونت وي دما تكبار ناي صوتا وركب يبلاشو الله مالتيوم انتي دا ناي سمعيتاتهم ناي جزاء رصفتوتهم ناي مرواين تكبار تراي كوينم امن حدهم مغابرتي كوينم تراي ينورون يملالسون الله مالتيوم اتي بزي فوري ولد تراي زدلي نتحاده مغابر يغبرو كمون اتي نتي صغا ناي ولد زنصغون نتحاده مغابر تراي زغبرو بكلتي جيغاي فقر زي بلو ولاد مغابر تراي خات غبرو نت مصامتخا ولاد زي بلو فقرون نت مصامتخا مغابري متقام ترايو ابزي رسالي كان باباسات حلافنتاوي ولادي موخان زبل حساب صقيطم يزاربو responsible parenthood يبلو اذا مالت دما كمتي املاح زمدبو منبار مالتيو نرسالي كان باباسات نتي تفطراو مكالاخل صنسي متقام فريامنت نمكلخال طراي زيكونه تعقبون نفس مقصصارون نممحاريو سلازي اتي مكالاخل صنسي متقام نتي فريامنت طراي كنا نخلكل زلنا جزاء سميعتناون كنغتن كنقواصاصرن اي نخلن زلنا مالتيو ابتي زحلفه تمرتنا كنريون كلنا حدا كابتن فر منفس قدس جزاء رسخا مغدا ايو جزاء رسو زغت فر منفس قدس هيا منفس قدس زلو طرايو جزاء رسو زيغت غنا بحقي منفس املاح زغدلو فر منفس قدس غديلو زلو ايو سلازي اتم سبات مكالاخل صنس كتقومون كلو نتي مفريامنت طراي كون زكلاخل زلو اتي تعاقبون نفس مقصصارن زبحال منفسون يطفو علو مالتيوم نتتفتراو مكالاخل صنس كتقومون كلو غنا نفس مقصصار يخون نفس تعاقبو كمهارو يحجزهم اتي فريام غزيان نمصامتي نحدحدم عميق فقرن متحللاين كم زريون نتي ام نحدحدم زلوم ادنقونتن تقدسنتن بخال منغدي كم زغلصو يغبرم صوتاو ركب ولا كو تزلا على مغلص ناي فقري ناي حدنت انت خونه ات انكو غن ايكونن مصامتي ابتي غزي زفريلو اوان
بزي ጾታው ርክብ ፍቅሮምን ሓድነቶምን ምትሕልላዮምን አድናቆቶምን ተገዳስነቶምን ዝገልጽሉ ካለ መንገዲ እውን ኣሎ ስለዚህ ጾታው ርክብ እቲ እንኳ መግለጽ ናይ ፍቅርን ናይ ሓድነትን እዩ ወይ ድማኒ አድናቆትካን ተገዳስነትካን ናይ ምግላጽ ዝበሃል አተሓሳስባ ሕጂ ክቅየር ዘለዎ እዩ ኣብ ከምኡ ኩነታት ምስ ወደቕና ኢና ጾታው ርክብ እንተዘየለ እቲ ፍቅሪ የለን እቲ ተገዳስነት ሓልዮትን የለን ዝብል ርድኢት ነምጽእሞ ወላ ብመከላኸሊ ጽንስ ጌርና ነቲ ጾታው ርክብ ክንፍጽሞ ንብገስ ማለት እዩ ግና እዚ ብመሰረቱ ነቲ መደብ አምላኽ ዘባላሹ ነቲ ፍቅሪ አምላኽ ዘባላሹ እምነት እውን ኣብ እግዚአብሔር ከም እነጉድል ዝገብር ስለ ዝኾነ ብመሰረቱ ኃጢአት ይልና ንጽውዖ ከመይ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ከም ዝረአናዮ ኃጢአት ማለት ነቲ ፍቅሪ አምላኽ ምብልሻው እዩ ጾታው እቲ መከላኸሊ ጽንስ ድማ ነቲ መደብ አምላኽ ዘባላሹ ክሳብ ዝኾነ ብሐቂ ኃጢአት ይልና ንጽውዖ ብመሰረት ድማ ቤተ ክርስቲያን ነቲ መከላኸሊ ጽንሲ ከይንጥቀመሉ በቲ ተፈጥሮአዊ ሞራላዊ መከላኸሊ ጽንሲ ክንመላለስ ተተባባዕና ማለት እዩ ሞ እግዚአብሔር አምላኽ ነዚ ንኽንገብር ብጸጉ ይደግፈና ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ኣብዚያ ክንዛዝሚና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ንሪኣ አርእስቲ ብዛዕባ ፍትሕ ኮይኑ ስለምንታይ ፍትሕ ዘይፍቀድን ኃጢአት ኮይኑን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ፍትሕ ኣብ ህይወት ስድራ ቤትን ቤተ ክርስቲያንን ዘምጽኦ መንፈሳውን ሰብአውን ጉዳት እንታይ ኣሎ ቤተ ክርስቲያን ፍትሕ ከተፍቅድ ስልጣን ኣለዋ ዶ እዝን ካልእን ኣብ ዝመጽእ ዘሎ አርእስትና ከነሰንትኖ ኢና ክሳብ ሽዑ እግዚአብሔር አምላኽ ብድሓን ሰላም የጽንሐና